Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambadiu ankanu bagaw an fileli bagaw an me bagaw yoro jani yoro surumana Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barikada surprise min mambolo kenenga na fo kuma damina nya fo aja Sadio Kuyate kunu ngo Sadio bi Sadio kunu ngo Sadio kundona ni feminye o kunte ana na doni Sadio Kuraibi amba fo arabiyatul adawiyya Allahu akbar mungkin bolla Allahu akbar tanifana sura neka ni tanti joni kuntaro Bamako galadona wani ka success sorala ka bonya sorala meri kele mi muso yala na mi se ka andi sigo sina ko mashallah sigilen fi Allahu aka ningene am famana ni nyogon kene norolem ni kana barka ma isa mashallah ningene nyogon am famana ne bade Sadio mba feki nyinenga le damadu nkanu baka mbalima alhamdulillah Kuyate Salameu na fara ko Kuyate ko ne o ya danyo anyere bolo mallaya afo jalibe Kuyate bo voilà o Sadio de fle mba feka nkanu baka nyininga ani mbalima ani mbade anga ninkene na aja Sadio ye kene chama sigisa iye France ke iye Amerique ke iye Afrique centrale ke iye Afrique losi ke jamana ka dogoy Sadio ma jorome o ngani kene nyogona iyo nyogona joli sigi iye noro jumen soro kenenga iye famuyali jumen soro dusukumbe chogodi ere Sadio ye jumen soro kabiri kuma damini fo kuma laba mba fe ke nyin ngola ngano ba inshallah kuma bibo ayela menike أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ببفو كما تندا كألفو الحمد لله رب العالمين نكا كيسيا من دينا مدي على دياكي أي ميكرو لبي جونا ألو ميكرو كنا سوني kana songa ninge atelier jwal allo ne ka kise ya mani dinama ala de ne kanu alhamdulillah ni ala yi kanu abe voile boy nyela shetane ka voile aba boy klula abi nyeshi ale rema Allahu akbar at-takbir na iba soro ni kadi ma chamanye nga kari ni limaniya ala ka duma ya rabbi ne te se ka fosi fo ka ala fu ni ba ala de fu de ala de be fo ne re wulo limba fa alhamdulillah alhamdulillah bari femi kadi ne ya amena ala ya sabati ne bulu at-takbir Allahu akbar na akon kadi ne kay ni jama kulina amena kabiru kunu ala yi masere Allahu akbar ngani ala yi sira minka ka fo idala ne kanya amase kuma ma ne dusukun kan ne da kan ni shite koyi ala nyebe ni bela aw ma fo sako ala nyebe mene fimani na kulu fima sanfe wa yeli bana ide sudi bi fimana a joli sira nyeba bela yoro yeli bana e ni ma men gi kanyi abido kewale ula nyonte bumbe mi madane ka réseaux sociaux ni fenka mais ngonya di alama ni ala kilala ka hinene na tuguni ne te hinene nyere lamuna Allahu akbar at-takbir ala de hinene ne naw nga kiseya te nga boya te nga jeya te nga fusite nga ne baro jiye kadi me fembe mi kadi jiyenye Allahu akbar ne re di bodon e la fora ki bita yoro la korote yoro mi banate sayate ito nyanyini jona ni be wajulu la me kosobe Allahu akbar ne anyini ala fe ala sira min kadi e reide ne bloka bani mi se ka to ni ne bi se ka esoro ke kan yoro duman banu no soro ala ne bloka Allahu akbar ala de ne blaka no ala fu kana kasi tungune sa Sadio ne kasira bebe la kashi Salameu au kwa nitlobe kumana aja Sadio ko kabe ala defo wallahi ala de ni foli ka kafana
bonya tigi yale de amba jigi ya fana insha Allah aja sajo ala ifemba ki Afrique dugu ka dogo ma seyoro mi farajela dugu ka dogo ma seyoro mi Allahu akbar ka dawla soro ka toko soro ka nafolo soro alhamdulillah rabbil alamin ala hinenina e ka tla tuguni be soro ba minun ke million beaucoup de millions ni sumun sigira aja sajo bo de soro akwa karilo be de ko ala ko ma ko be arjina firdausi ala la aja sajo ko tende ka bado jinye kadi nga femere kadi minte o arjine ako korote yora mi banate yora mi sayate yora mi no ye arjine ka le aja sajo mako bola aja sajo amatla nyogona halsa aja sajo ere yakunu kabri kunu e kayen ninkene noro lena forba masana na latige keblo siraka ni ye dabba kele ndam fana makanga ala barikada ka te farika antise telma Allah subhanahu wa ta'ala inema bamike aja sajo mbenyi ninga halisa Allah ta'ala kama jinye kene chama ina fuya sige ka koro o kene nununa ani Allah subhanahu wa ta'ala kan kene norle difference bu cha naam alhamdulillah mo ka famuya bena kuma ni ala chedila ni ko indamne ni sanche ni fencha mame atene toro halkele minnu b'a fɔ a ka d'u ye n bɛ dugawu k'u ye ala k'u fɛnɛ lakanda parce que o fana bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ka di ye i m'a kɛ joona karisa y'a kɛ i yɛrɛ bɛ dimi i yɛrɛ kɔrɔ mais i bɛ se ka kuma jugu fɔ a tigi ma ne tɛ dimi n bɛ dugawu k'u ye ala k'u lakanda nka walahi nin kɛnɛ ninnu na ani ne tun bɛ kɛnɛ minnu sigi ne ye différence min y'a la o ye paix intérieure de ye i yɛrɛ b'i ka kɛnɛba dɔw ka i sirannen don Allahu akbar takbir aye kuma in faamuya fɔla n bɛ kuma in fɔ n t'a dɔn a bɛ faamu cogo min n bɛ kuma ni ala cɛ la n'i ma ala ta fɔ i bɛ nkalon de fɔ n'i bɛ kɛnɛba ninnu kan miliyɔn bɛ bɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ mais i ni sirannen don n bɛ bɔ yan n bɛ taa so est ce que n bɛ si sini i bɛ siran ne filɛ ni ne bɔra yan hali ne taara sisan hali ni ne sara ne ka foyi t'a la ne ka foyi t'a la wa a bɛ ne kunna don o don n bɛ tile est ce que ne bɛna si ala y'o limaniya diya bi fɔlɔ la ne tun bɛ siran saya ɲɛ sisan ne tɛ siran ɲɛ n bɛ ka kuma ni ala cɛ de la aw ye n ɲininka n bɛ tiɲɛ de fana fɔ aw ye ne tun bɛ siran saya ɲɛ hali ni saya kɛra quartier kɔnɔ ne tɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ c'est k'i dalen t'i yɛrɛ la mais n'i y'a dɔn k'i ye sira min minɛ ala de bɛ se ka hinɛ a ka jɔn na mais bɛɛ b'a dɔn i ye min kɛ ɔ hali ni saya nana bi n'a y'a sɔrɔ i kɔni bɛ k'i débrouiller ala de bɛ hinɛ i bɛ k'i ka batow kɛ ala ko ka minnu kɛ e b'a la k'a kɛ jɔn bɛ se k'a minɛ ale ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ne ye n ta di ala de ma n b'a ɲini bɛɛ fɛ minnu bɛ kuma caman na u ka kuma bila u ka dugawu kɛnɛ u k'a k'u yɛrɛ ye minnu bɛ manamanakanw na u k'a to yen sa u k'a dɔ dɔrɔn k'a fɔ nin ye Sadio Kuyate dakan de ye sɔni nin cɛ ko caman fana kɛra n na o ni ala ye n kanu nin fana ye u ka n dɛmɛ ka dugawu kɛ n ye u ka dugawu k'u yɛrɛ kun fɛnɛ ye ala k'u lakanda an tɛ to nin diɲɛ in kɔnɔ o nin diɲɛ kolonba in ne de y'a mɛn ko nin diɲɛ in jɔ kɛnɛ kan o b'a sɔrɔ diɲɛ wulila ko nin diɲɛ in de kɔrɔlen fana bɛ sin an bɛɛ jɔlen ma an bɛ boli o y'a sɔrɔ a finen nɔgɔsilen cɛjuguba a b'a fɔ a bɛ boli ne ɲɛ mun na aw tun bɛ ne de kɔnɔ ne de b'aw malasa ka kojugu kɛ koɲuman ye ka koɲuman kɛ kojugu ye aw bɛ boli ne ɲɛ bi wa ne denw a bɛ boli ne ɲɛ wa donc yɔrɔ diɲɛ ma ɲi dɛ donc n'an bɛ se dɔrɔn n bɛ kuma clôturer ni min ye n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna cɛ fara muso kan bɛɛ ka sabali an ka segin an kɔ a temps tubabu ko a temps wagati min fanga b'i la i bɛ se a dabila dɛ a takbir ne b'o dɔrɔn de ɲini ɲɔn tɛ ne filɛ ne bɛ dɔnkili min da ne filan tɛ yen k'i bɛ se k'a da bari ne ye n ta dege n mɔmuso fɛ mais ne ko k'a ka ɲi ala ye n da min kama denmisɛnniya la n y'a kɛ n tɛ musokɔrɔden mais sɔnni i ka kɔrɔ k'i dɛsɛ misiri la tagaw ni nin kɛnɛ sanuma ninnu na sɔnni i ka dɛsɛ ka ko wɛrɛ kɛ i tɛ segin ala ma ala hinɛ nin na i ye baara in kɛ k'a kɛ a ma foyi f'i ye dɔnkilida dɔrɔn tɛ dɛ o ye diɲɛ baara bɛɛ fɛn fɛn n'a ma ɲi ne m'a dɔn ne y'a mɛn de wa n'i ye kuma kuma mɛn n'i sera o kan n'i y'o baara kɛ ala bɛ hinɛ i la an ɲɛ tɛ ala la mɔgɔ si ma ala ye mais ko ala y'a fɔ cogo min an bɛ k'o de kɛ
ala ko ka dane la kasro e mane ye mbe hinira de donc ne be min fo doro kuma chama num be ka jo sajo yere ko ala ka ubela kanda aye duwa kene ne sira min ta ala ka ne la kanda toujours limani ya fitini mine ya soro ala ka bunye ne bola ala ka jidi aye ya fama ala ni kira koso lame bagaw ni fle bagaw aye ntonda kambola ka duwa kenye aye kuma na goya mbodron ne fo salamu alaikum. Alhamdulillah wa shukru lillah ambalmaw Seda Sadio aboraka kuma kamin fo alhamdulillah rabbil alamin adama de daminete laba ni laba nyena ko be nyena e ma yamba fanga bamananga ndo wala ko ala ka lamaji ala ka labani jonjo ni ala yi labanye dernière minute doro Allah subhanahu wa ta'ala mako be tubi jon bara mana jugu ya chogo hali ni yesanga bani duguma ko lo faranyo ka ke jurumu dernière minute ni na tubi ala ko konya fara ne ko hada made on ta yala jume ama fo aje Sadio ka ka ni ko fle ko ni kuma ka inte wa bi ma bla senada nabi nyuma uchide nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman aka mo ko de banala ka dingese ku babla tasuma kono ala kira sallallahu alaihi wasallam faso Makkatul Mukarrama ubanana na Madinatul Munawwara amba fay Allah subhanahu wa ta'ala hada made bene kala jarabido nin kuma ka bayimbe bina fare ka daraja de ka etu bereni ala cha ala ko nya farlo ta yala jumai oluti sebenin ki yekoy hali kele ambe do wudo ku yala kanu kanda mbalma on filate ko jugere nta fe ka bo filawde ko jugi mbi nate ko jugi nta fe ka bulode ko jugi Seda Sadio ko ka be do ka balma mbe ko kuma inga dabla kanga Allah subhanahu wa ta'ala deli labana mbele ba masamin fei sebiye bi erezo soso ka bise ka moko do ya bise ka buruja nga setigi tlo bila nyebila o be do fare ka daraja de ka abe do fare ka korota de ka ala fe insha Allah wala salame be ka do ukai kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ka katubi ke taubatan nasuhai ninkene senema minambala nafala ni dente fenye domi ayenne nyaji minumbo ala kama ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ala ka nufara ka seriaka mu'mini nyaji te bingansa mu'mini nyaji mana be ni jahannama nyamara ka nyaka ala ba fo mileke ya ne mu'mini nyaji na to ni na jahannama nabi mada Allahu akbar at-takbir wa huwa ala kulli ka Sadio to dongile dala nyaji te bota onto abadan ale be mo ko minun fasada lu de nyaji be bo ngabe ka le nyaji bo ala kama we femba yeda mbal mawni kene nganga le sonde ni ne made akanga to sa jogora me oni maraka wanga mbolo bo jinye bolo sa aw minun ko be girina jalu no fe dongile dala no fe artiste no fe no lu rebe ka chinya nga isa anga do ka fo ko en ko masera sa mbal ma ngolle so mbaba kene nga ko ko en ko masera amba ananka no baga madame de maire Malimatu naam be kuma labani feminye do mane tay famu ne be suntum be seli ne nga chantier ke nga hami kera misri de folo e ko jo akono atakbir Allahu afle fomba bugu bamakoya na masambi ta kenen sigi insha Allah do yene wele ko inkele Sadio ibise janaba kulawa ibise selji tatgulawa abu kono kura fara tubi ki ba soro tubi wara dongo ay aw ma famu mbe bella dunya ote ni wolo la silame akono kamo akono ni tumbe bara mina bede bola be silame abebe seli ala kalimaniati ya rabbi koy mbora ni mbara na ni te silame kelente de la ote donc ka famu kote kombu fu ko ala ka bella kanda ala ka ne balma yere la kanda ala kalimaniya chaya ala ka silame ya jibi ala kan be aljina alfirdausi kono katani kene banu nusiye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh خلاص نعم تفضل سيدة تفضل جريا لك اي هاي كان ابو فول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما فولي دي أبو كرم بلا جليل مسيغا فو كسيغا ينيدا جليل ينما جوليغا مسيغا فو من يا سبنا الله أكبر nga ambal mam sodo abi sewri amar dawdeno akone ma amike
a ko denni ka tubi ma bala ne na koyi a ko k'a to topu kɔnɔna na k'a delila ka masiri kɛ siɲɛ 7 a naaninan k'a ye hijabu don mɔgɔ minnu bɛ to k'u ɲininka ko a ma ko nin ye ko kura ye bi dɛ ko a ko n ye nin don ka kɛ n ka topu laban ye ka tila k'a deli Ala fɛ a kana ne se bɔgɔ la kɔnɔ f'a ka sɔrɔ ne balola nin fini in na. A takbir! A takbir! Allahu akbar. O tɛ bi ye dɛ. O kumana a ye nin deli Ala fɛ i n'a fɔ a yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na n b'a sɔn n t'a kɛ tiɲɛtigi ye nka n dalen don kuma na o la o yɔrɔ la n b'a ye k'a fɔ don min a bi sɛtanɛ bolo n'a tilala ale de bɛ kasi a yɛrɛ ye k'a fɔ ko Ala ne bɛna kanna cogo di o kanna kɔnɔna de la a y'a yira k'a bɛ Ala deli a kana sa fɔ Ala k'a sa k'a to tan an bɛ Ala deli Ala k'a ji di limaniya na ɲɛji minnu bɔra Ala k'a kɛ alijinɛ bɔda y'a ye ya Rabbi Ala k'a n'a tanga Ala k'a n'a kɔlɔsi ka don a ni hadamaden jugu kelen-kelenna bɛɛ cɛ wa nin kumakan in ne fɔra Alakira ma alayhi salatu wasalam k'a kɛlɛ k'a bugɔ k'a nɛni ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma a ka tiɲɛ kɔfɛ don min ka di diɲɛ ye dɛ maa min nɛni nka bi kɔni u b'i nɛni o ye wajibi ye i fana b'a k'u ka Ala ko fɔ ya Rabbi Ala k'an kɛ Ala ko fɔla ɲuman ye salamu aleykum wa rahmatulah.